Ew! You're standing. Mama, look at your nails. Why? It's color. Less. This mountain. Mountain. Look. Tcharan! Oh my God. Mama, mine ka. Kain na mama. Wala pa spoon, mama eh. Oh my God. Ay, hindi pa nga. Spoon. Ay, ang bait naman. Hindi pa na pengi. Yung fork. Fork and spoon daw, Nay. Ito. Opo. Ay, ang bait naman, Nay. Akin na, Yaki. Spoon. Ano ba naman yan si tatay? Bayan na siya natapon. Ay, si tatay. Sira upuan eh. Di ba? Hindi pa sira? Ayan ang kuwang sira. Table. Ano yung table ni sira? Oo, sira. What? Tulog. Tulog eh. Ubus mo yan ah. Is sugar? Sugar. I like sugar. She loves sugar, don't I? Sugar! Sour? Ay, Where's ate? tindahan. This Dan. Bantay tindahan. What? Bantay tindahan. What? Bantay siya tindahan. Why you tell me? Mbot. Sakiya. Ay! Kain na. You want more sabaw? Sabaw? Yes. O, hingi dun kay nanay sabaw. Nanay, more sabaw please. Hawak lang. Ako na. Init eh. Don't you want it? I'm a dummy. You want dami? She want dami sabaw daw, nay. Wow. Lugo mo ha. Huwag mong nahigo pa. Mainit yan. Yan na dami. Dummy. Yummy. Dami. Kain. What? Natitiyak mo ba na si Beren ang umagal na kotse mo? Natitiyak ako, kapitan. Hindi ako maaari magkamali. Bueno, Karento, ialaman mo sa lahat ng anti-carnapping unit ang type at numero ng kotse. Ha? Ha? Ano sabi mo? Ate, sala po sala. Dali na. Pandesal. 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 Umur pandesal. Gabi na eh. Tomorrow. Ito na bili pandesal. Tomorrow. Bili ng Pandesal. Ito na bili pandesal. Really? Tomorrow. Dad! Ay, nako, Sakiya. Kapag ang isang tao ay may patong na presyo sa ulo, One. kahit makatauhan Are you ready? Are you ready? ay I'm not. I'm not. Ito na pandesal. Disal? You want pandesal? Wala. Subo kita? Ha? Subuhan kita? Ako lang. Init kasi, no? Di ba init? Hindi na init? Yes. Kain mo na. Tapos na ako. Oh, magkano na sila ako. Tandaan mo lang ang trigger, Mr. P. Tama na raw to. Oh my God eh. Why? What is missing? Water? You want water? Here. Only knows I saw. Pagkain mo rin mga bata. Pagkain mo rin sa Careful. sige. Oh, sige na yan. Oh, gulat ako. Oh. Gulat ako.
It's big. Paano magulat sa akin? Ha? Paano Sun. magulat? Sun. Coffee and water. Okay. Dami gulat ako. Dami gulat na my house. Dami gulat dito? Yes. Bakit? Kasi I'm scared. Kasi there's a ghost. Ghost? Yes, and then you'll be sleeping. Saan? Dito sa my room. Kasi mula sa mama. May ghost doon? Yes, mula sa mama. Mula siya. Gulat ako doon sa jacket. Jacket? Saan? Inside. Saan jacket doon? Dito my room. May jacket doon? Yes, kasi I'm scared of ghost. Kasi mula sa mama. Saan ako? Yan dito sa baba lang. Ikaw doon sa baba. Ako tulog sa loob. Sa morning? Yes, diba gising ako. Kasi mama, kailangan magbantay tindahan. Ako tulog. And then, what else? Si Saki, kailangan pang matulog. What? Ano was it? Gising ako. Kaya nagising ka kasi scared ka. And then this in the morning, and usually sleeping, and there's a ghost, many ghosts. And then, Ghost? yes, and dami ghosts in the dark. I can't see anything. Oh, good. That's okay. Kasi pag mag-ilaw, sabi mo naman, silaw. And mula ghost. It's far away. Wala ghost. Ah! What's that? It's your paa. Oh. Kala there's a ghost. And the chair. What's that? Wala ghost. Oh, tao hulog. Kain na ikaw. Water ako. Kasi ubol pa. Upa pa ako. Oh! Galit ako! Gulat ikaw? It's para sa school. Oh! This tatay? Oh! Sorry! Iya, yo! Kain na. I can find the whites everywhere. Saan white? Dito stars. Ito. Kain na ikaw. Look. There's color. Hindi na subay ka mama. Pag naubos yan. Patras. Ay, baboy daw, oh. Basta si nanay, oh. Saki, baboy daw. Ebi. Kain na yan. Huh? I'm last week. Okay, ano dami lang.
Ang dami ubos. Ay! Basa! Bakit? Basahan ako. Don't you want bathing? Galat ako. Da da na 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 Gusto ko tayo. Ayaw pa kaya? Wala pa nga eh. Hindi pa buwi. A, B, C, D. Don't you want to Ay, kulang pa. Very good. Yan. Ito please. Alis ka please lang. Huwag ka nang gumanyan, baka madulas ka. Ha? I know. Dali, nandun na. Wala. Invisible money niya. Money. Money. Bye. Bye. Tingnan. Bubuksan ba natin yan? No. Bakit? Open it please. Oh, okay na. Ayaw mo na? Ayaw na?
Please watch, click and subscribe. Bye.